وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ میں خیریت, آپ سنائیں آپ کیسے؟ بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. جی بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آج کے دن ہمارے پاس آئے. ہم لوگ 77 جو میں آزادی منا رہے ہیں یہاں پہ فرینکفرٹ میں. اچھا. اور ماشاءاللہ بہت زیادہ پبلک نے اس دفعہ دلچسپی لی ہے ہمارے پروگرام میں آنے کی. تو ابھی بھی شروعات ہے, آپ کو ہال دکھاتے ہیں ہم اندر سے. تقریباً بھر گیا ہے, مہمان آ گئے ہیں, ابھی آ رہے ہیں. آ گئے اور آ بھی رہے ہیں, اور باہر کے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں. ہمارا وہ انتظام ہے آج. اچھا, زبردست. پبلک فل, ویری گڈ. ہاؤس فل ہے آج تو. آج ہاؤس فل ابھی نہیں ہے. جو ہمارے پاس رجسٹریشن ہوئی ہے اس حساب سے ابھی تقریباً آدھی عوام آئی ہے. اچھا. اور اوپر ہمارے دانیل احوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے سب آرگنائزر, آج کے آرگنائزر وہی دانیل احوان بھائی, ان کا کردار ہوتا ہے سب کچھ. زبردست. ست شری اکال بھاجی, کدھر ست شری اکال جی. ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے سارے مہمانوں کے استقبال کے لیے. نارتھ ویسٹ سینٹر میں زال باؤ فرینکفرٹ میں. تو ابھی مہمان آ رہے ہیں, اور ابھی ہم لوگ کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں جو پاکستان سے آ رہے ہیں وہ بھی ابھی بس تھوڑے منٹ میں یہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو پھر ان کو اس بس اسٹیج پہ لے کے جانا ہے. اچھا, یہ جو وینیو ہے آپ نے, یہ نارتھ ویسٹ سینٹروم کہاں پہ ہے, تھوڑا تعارف کروا دیں اس کا. نارتھ ویسٹ سینٹروم فرینکفرٹ کی جان ہے, فرینکفرٹ میں ہی ہے. اچھا. اور میرا خیال ہے ایک حیثیت کا سب سے بڑا آئنکاف سینٹروم ہے یہاں پہ یہ. اور ہمارے آج اسپیشل گیسٹ برلن سے بھی پہنچ گئے ہیں. اچھا. سرپرائز کیا انہوں نے, شکیل بھائی ہمارے مشہور ٹک ٹاکر فرام برلن. السلام علیکم. زبردست. تو ان کو تو بہت سی جنتا جانتی ہے. اور شکیل بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ابھی تک تو بہت اچھا لگ رہا ہے. شاہ رخ بھائی سے مل کے بہت خوشی ہوئی. تو باقی عوام تو بیٹھی ہوئی ہے, ابھی اسٹارٹ میرے خیال ہے. ہاں, پہلے اب آپ کو ہم دکھا چکے ہیں کہ ہال بھر چکا ہوا ہے, مہمانوں کا انتظار ہے. تو میرا تو فرسٹ ٹائم انڈیپینڈنس ڈے منا رہا ہوں فرینکفرٹ میں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ, وہ بھی ان کے ساتھ. اور اچھا جی, آج ان کا پہلا انڈیپینڈنس ڈے بن رہا ہے. اچھا. برلن میں میرے خیال اتنی کمیونٹی نہیں ہے نا. ہے, لیکن وہاں پہ ایسا فنکشن نہیں. ادھر بہت زیادہ کمیونٹی, زیادہ مطلب پھیلے ہوئے ہیں لوگ. ہاں چلو صحیح ہے. وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا چس, ہم لوگ آپ کو چس دیتے ہیں, پھر آپ وہاں پہ جا کے برلن میں اگلے سال آپ بھی منائے گا انشاءاللہ. آپ انتظام کرے گا. بالکل انشاءاللہ. امید ہے آپ آج انجوائے کرے گا. جی انشاءاللہ اور انشاءاللہ. کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا. اچھا, کھانے کا بھی ارینج ہے؟ کھانے کا بھی ارینجمنٹ. ارے واہ, زبردست. اور ہم نے اس دفعہ یہ لوگ کہاں سے, صرف ہی فرینکفرٹ کے لوگ ہیں؟ بلکہ میں کہہ رہا ہوں, میں نے ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ باہر کے ملک سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ نے اس دفعہ فوکس زیادہ ینگ جنریشن پہ رکھا ہے. ہم نے بہت سارے اسٹوڈنٹس بلائیں. میں نے کہا آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے رابطہ کرو, کانٹیکٹ کرو, تاکہ اگر انسان ایک سے دو ہو کے یہاں پہ زندگی گزارنا چاہے گا تو زیادہ آسانی ہوتی ہے. تو کانٹیکٹس بڑھتے ہیں. جب آپ کے پاس کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو ہر مشکل کا حل آپ کے نکل آتا ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں کو تو آپ نے بلایا ہے. پاکستان سے کوئی مہمان خصوصی آئے گا آج کی تقریب میں؟ ہمارے افتخار ٹھاکر صاحب آ رہے ہیں. اچھا. عالم ڈار صاحب آ گئے ہیں. یہ عالم ڈار وہ ہیں جو امپائر ہیں. اچھا جی. اچھا, وہ ہمارے امپائر اور بھی چھوٹے موٹے جو کلاکار ہیں جو ہماری کمیونٹی میں ہیں, ان کو بھی ہم نے آج موقع دیا اسٹیج پہ جانے کا اور اپنا جو ان کو آتا ہے دکھانے کا. زبردست, بہت شکریہ. سارا دن ابھی جب تک پروگرام چلتا رہے گا آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی. بالکل. اوکے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ایونٹ میں آئے. ہمارے خاص مہمان پاکستان سے, آپ اپنا تعلق خود ہی کرا دو زیادہ اچھا ہے, تاکہ میں کراؤں گا تو تھوڑی کمی پیشی ہو جائے گی. طارق خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں. میرا نام کاشف نوید پنسوتا ہے. میں ڈسٹرکٹ بھاول نگر کی تحصیل فورٹ عباس PP 242 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے میں MP ہوں. اور الحمدللہ آج آپ کے اس پروگرام میں آج ہی ہم فرینکفرٹ جرمنی پہنچے ہیں. آج بہت شکریہ آپ کا ٹائم مجھے پتا ہے سفر میں 11 بجے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, جرمنی پہنچے ہیں. اور بس چینج کی ہے اور تیاری کی اور آپ کے پروگرام میں اگر یقین کریں کہ آج ہم نے جو پروگرام دیکھا ہے, ہم نے یقین کریں پاکستان میں تو پاکستانیوں کی محبت ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن آج خوشی ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے
अपनी आंखों से देख के कि किस तरह पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के चाहने वाले, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, दिल, जान जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि किस अंदाज से, किस मोहब्बत से, किस जज्बे के साथ 14 अगस्त का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। हमने अपनी जड़ें भूली नहीं, मतलब जड़ें भूली नहीं। और उसमें उसके साथ साथ जो ये तो हमारा एक नेशनल एक है, हमने हर साल 14 अगस्त बड़े भरपूर जोश और जज्बे के साथ मिलाना होता है, लेकिन इसके साथ जो एक प्लान, जो एक प्रोग्राम आज थैलिस्मिया के जो बच्चों के जो पेशेंट्स हैं उनको रिकवर करने के लिए, उनकी रिकवरी के लिए जो साथ में एक प्रोग्राम अटैच किया है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, फ्रैंकफर्ट में रहने वाले, जर्मनी में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने एक पब्लिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और उसमें अभी तो हम यहाँ पे मेहमान हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से हम मेहमान नहीं हैं और इंशाल्लाह हम भी अपना इस कार्य खैर में हिस्सा ज़रूर डालेंगे। और मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान कम्युनिटी का, स्पेशली तानिया लवान साहब का, राजा साहब का, जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे, मेरे बड़े भाई हैं बर्लिन से मियाँ मुबीन साहब, उनका जिसके तवस्सुत से आज हम यहाँ पे आए हैं। दानियाल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बड़े भाई इफ्तिखार ठाकुर साहब मुझे अभी कह रहे थे कि काशिफ मनसोता साहब तुसी इत्थे भी आ गए हो क्योंकि हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे ठाकुर साहब होते हैं, वासिफ चौधरी साहब का जो प्रोग्राम है गपशप, उसमें तो गपशप में मुझे भी इन्होंने इनवाइट किया था और मेरी बड़ी इनके साथ गप्पें लगी थी और मुझे ज़ाती तौर पे मेरा बड़े भाइयों जैसा उनके साथ ताल्लुक़ है। और मुझे कह रहे थे मनसोता साहब तुसी इत्थे भी आ गए हो मेरे पीछे। मैं कहा जी तुसी जिधर जिधर जाओगे मैं तुहाडे पीछे पीछे जाऊँगा, क्योंकि तुसी नेक काम नेक काज वास्ते आए हो, असी तुहाडे नाल हैं इंशाल्लाह। नेक ही चीज़ें नेक बंदे की। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी का, फ्रैंकफर्ट में रहने वालों का, दोस्तों का, सबका मैं शुक्रिया अदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है और जिन कदम कदम से ये मेले सजे हुए हैं और जिनके नाले पाक का सदका हमें ये इज़्ज़तें, ये वक़ार और ये रौनकें और ये रानाइयाँ और ये राहतें और ये वक़ार अता हुआ। और मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल रहती है मुझे हर घड़ी शाह मदीना की, मदद हासिल रहती है मुझे हर घड़ी शाह मदीना की। मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। आप सबका, शारक साहब आपका, राजा साहब आपका, तमाम यहाँ जो मौजूद ओवरसीज़ कम्युनिटी है फ्रैंकफर्ट में, उसका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस इज़्ज़त एहतराम जोश अंदाज में हमें यहाँ इस अंदाज में वेलकम किया है। तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस 14 अगस्त पे हम पाकिस्तान में नहीं थे। लास्ट संडे को हम काशिफ भाई और मैं इटली में जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है उन्होंने वहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और उन्होंने जिस अंदाज में वहाँ पर हमें वेलकम किया और पाकिस्तान का जो फ्लैग है उन्होंने इटली की सड़कों पर लहराया और जाके जुनून तो है हम पाकिस्तानी में। क्या बात है। और इस अंदाज में उन्होंने वेलकम किया। हम पाकिस्तान का 14 अगस्त भूल गए और जब यहाँ हम आए हैं तो आपने इसके साथ जो ये जो तड़का लगाया है ना थैलीसीमिया के बच्चों के लिए, जो ये उसको ऐड किया है आपने, इस पर हम आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, आपको सलाम भी पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको हम ये यकीन भी दिलाते हैं कि इस काज में हम आपको शाना बसाना है इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान जो है वो हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, पाकिस्तान से हमारी इज़्ज़त है, पाकिस्तान से हमारा प्यार है, पाकिस्तान से हमारी सारी रौनकें और राहतें हैं पाकिस्तान से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि जिस अंदाज़ में आप पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं और जिस अंदाज़ में आपने यहाँ पाकिस्तान के फ्लैग को, पाकिस्तान के जो कौमी तराना है उसको यहाँ पर फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में जिस अंदाज़ में और बाशकाफ अंदाज़ में यहाँ पर आपने फ्लैग को लहराया है, तराने को आपने परवान चलाया है और फ्लैग को ऊपर लेकर जा रहे हैं। हमारे बच्चे हैं तो हम
बड़ा ज़बरदस्त अंदर टेबलों पेश किए जा रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि हम पाकिस्तान में ये लग रहा है कि हम पाकिस्तान मैं काशिफ भाई की तरफ से अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से भी आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है आपके? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। आप आज किस मौके पर कहाँ तशरीफ़ लाए हैं, थोड़ा सा बताएं। पाकिस्तान कहाँ से हैं, यहाँ कहाँ रहते हैं जर्मनी में? जी पाकिस्तान मैं सियालकोट से हूँ, तो जर्मनी में मैं ऑफनबाख में रहता हूँ। आज 14 अगस्त के हवाले से एक तकरीब है पाकिस्तानी कम्युनिटी की, तो उस सिलसिले में जो है हम सारे इधर कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। हमारे साथ आज राजा अंजुम साहब भी मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, थैंक यू शिरकत ली आपने। मैंने आपको बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे देखा है, इधर देखा है। आपका मेरे ख्याल से कोई अपना रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप बहुत सारे फंक्शंस भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा राजा बारबेक्यू फ्रैंकफर्ट सेक्शन हाउस में सैक्सन हाउस में माशाल्लाह बहुत अच्छा पाकिस्तानी प्योर पाकिस्तानी फूड के